أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah, from the alif start now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف فتح ألف كسرة إي ألف ضمة أو إي أو إي I was tell you alif empty in tajweed rules. Okay, when will come any type sign top and down of alif, then you will read that alif. No, hamza, hamza, همزة okay fatha, hamza kasra, e, hamza dhamma, u, a, e, u, e, a. Same, simple. Please. okay همزة فتح همزة كسرة إي همزة ضمة أو إي أو إي Good. فتح كسرة حي ضمة حي حي Nice, mashallah. Next one. and فتح and كسرة حي and ضمة إي أو إي فتح كسرة هي ضمة هي هي قين فتح قين ضمة كسرة قي قين ضمة قي قي GH. Gain sound is GH. Yeah. G. Gagiku. Like that? Nice. Correct. Kha فتح خا كسر خي ضمة خي خي كاف فتح كاف كسر قي كاف ضمة كي كي كا. Again read from kha. Kha sound, tell me. KH. خا KH. Good. خا فتح خا كسر خي خا ضمة خا خي خي خا. Nice. Next. قاف فتح قاف كسر قي قاف ضمة قا كي قي قا. Next. It's bold cough. Q pronounce. Okay. Next one cough is كا. light calf, like spellings in English. KAA. Calf. Light.
Very light reading. F. Kaf. Yeah, it's K and before qaw. Do. Qaw. 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 Good. Q. Qaw fatha qa. Mix. MashaAllah. Qaw Qaf. kasra qi. Good, good, nice. Qa. MashaAllah. Ka fatha ka. Ka kasra ki. Ka damma ku. Ka ki ku. Ku ki ka. Before qaf, bold qaf again one time, please. Qa. Qiu. Qa fatha qa. Qa kasra qi. Qa damma qu. Qa qi qu. Qu qi qa. Nice. Next one, Jim, please. Ja. Jim fatha ja. Jim kasra ji. Jim damma ju. Ja ji ju. Good. Ju ji ja. Nice. MashaAllah. J-E-E-M. Jim. Jam. Jim. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I. And after that, what is after Sheen. I? After I. I, Where? A, B, C, D, E, F, I, D, I, J. J. Jim. J sound. J-E-E-M. Jim. J. Yeah. Nice. Jim. One time, please, again. Jim. Jim fatha ja. Jim kasra ji. Jim damma ju. Ja ji ju. Ju ji ja. Nice. Next one. Sheen. S-H-E-E-N. Sheen. Sheen fatha sha. Sheen kasra shi. Sheen damma shu. Sha shi shu. Shu shi sha. Nice. MashaAllah. Inshallah, you will start Qur'an easily. Inshallah. After some time. Inshallah. Inshallah. Good reading. Okay. Ya fatha ya. Ya kasra yi. Ya damma u. You. Ya yi you. You yi ya. Nice. And the next one is dad. Dad. D-double-A-D. Dad. D-double-A-D. Dad fatha da. Dad kasra di. Dad damma du. Da di du. Du di da. Is that correct? Nice. Again, dad. Da fatha da. Dad fatha da. Dad kasra di. Da damma du. Da di du. Du di da. Next. Lim fatha la. Lim kasra li. Lim, no. It's lam. Lam. My bad. I keep forgetting.
لام فتح لا، لام کسرہ لی، لام دمہ لو، لا لی لو، لو لی لا. L with L. A B C D E F G H I J K L. L lam with L sound. Okay. I did. Mashallah, mashallah, good. For your knowledge, I explain. Yeah, you was good read, Oh, okay. mashallah. But I just for with spell I teach you only like with knowledge, just only. Yeah, you Okay. was not wrong read, mashallah. You good read, but I just for you explain just for your knowledge. Yeah, if you will ready for teacher when you will open the madrasa, then you will teach them students explanation good well, inshallah. Yeah, okay, please. Okay. Mhm. Noon fatah na, noon kasra ni, noon dhamma nu, na ni nu, nu ni na. Good, mashallah. Continue, please. Ra fatah ra, ra kasra ri, ra dhamma ru, ra ri ru, ru ri ra. Mashallah. Next. Ta ta Spelling. fatah ta, Spelling. Ta. Spellings tell me now. Ta. ta T-H-A. T-A-A, T-H-A. Ta. Ta. It's ta. ta, No. ta, Ta before alif ba ta. That's ta light. But this one tha. ta, T-H. ta. Thailand. Say with your mouth Thailand. Country. Thailand, Thailand. Tha. T-H. First two letters. Use Thailand, pronounce this tha. Thailand, Tha. Tha. Tha fatha tha. ta, Tha kasra ta, thi. Tha dhamma thu. ta, Tha thui thu. ta, Thu thi ta. This one. It's just okay. ta, Yeah. ta, Nice. ta, ta, fatah ta, ta, kasra ti, ta, dhamma tu, du, Two. tu, ta, ti, tu, Again tu, tha. Tha again. tu, ti, ta, ta, kasra ta, 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 fatah ta, ta, kasra ti, ta, dhamma tu, ta, ti, tu, tu, ti, ta. With spell please read please. Ta, fatah ta, 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 kasra ti, ta, dhamma tu, ta, ti, tu, tu, ti, ta. Again this please tell me spell tha. T-H-A-A-A. Mashallah. Good. Next please. Dad, Da. dad, Sorry. dad, fatah da. Sorry. How in which color? Purple. It's dal. Dod no. Oh, dad. D-A-L. Okay. Dal. Dal, fatah da. Dal, kasra di. Da, dal, dhamma du. Da, di, du. Du, di, da.
One time more, please. دال فتح دا، دال کسرہ دی، دال دم دو، دا دی دو، دو دی دا. Mhm. With your tip of your tongue, you reading place dal, 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 دال dal. When you will touch your tip of your tongue, upper two teeth tips, dal, dal. دال Tip of your tongue, دال tip of your tongue touch upper two teeth tip. Dal, دال dal. Also دال ta, also ta, same دا with this place, in this place. دال دی تو، تو دی دا. Same place, okay? I teaching for you place, okay? Because it's you will inshallah easy in Quran. دا I دا stop. دی تو، تو دی دا. تا فتح تا، تا کسرہ تھی، تا دم تھو، تا تھی تھو، تھو تھی تا. Before tha, but which letter? دال And after tha? سین صا Saw, saw. صا Swa, S-U-A. Swa. Swad. سوا Swad. Swad. سواد Yeah. سواد. Mhm. سواد فتح صا. Swa. Sa no swa. Sa no swa. Swa. Correct. سوا فتح سوا، سوا کسرہ سی. Sui. Si no. سوئی Sui. سوئی Get. سوئی. Practice required in this also. As again. سکوئی دما سو. سو Complete, mashallah, you was read complete good. But ain and gain and kha, I was give you practice 1 to 2 days, and now as again your practice required in swad. Okay. Exercise practice, you are understand, mashallah, you are mashallah, different shape letter understand, I know, but practice required. Okay. Yeah. No problem. Nice, mashallah. سواد فتح سوا، سوا کسرہ سوئی، سواد دما سو. Swu, swu. سو Swad fatah swa 20 time repeat. Swad fatah swa. Just سوا فتح سوا، 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 سوا فتح سوا. okay, mashallah, good. And next one, swad kasra swi. سوا کسرہ سوئی،
20 times. سوا كسرة سوي 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 سوا كسرة سوي. Good. 10 times more, please. سوا كسرة سوي سوا كسرة سوي سوا كسرة سي سوا كسرة سوي سوا سوي كسرة سوي سوا 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 كسرة Good, سوي good. Next one. Swad damasu. سواد دماسو سواد دماسو Swu. Swu. سو سواد دماسو سواد دماسو سواد دماسو سواد دماسو سواد دماسو سواد دماسو سو سواد دماسو 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 Nice. MashaAllah. Now you can read Swad Fatah Swa, Swad Kasrati, Swad Damasu, Swa Swi Swu, Swu Swi Swa. سوا فتح سوا سوا كسرة سوي سوي سوا دما سو Swa. سا Swa. Swi. Swi Swu. Good. سوي سو Again. I think I need more practice on that. Some practice easy, inshallah. I think are you tired now? I'm done. Yeah, class is over. Class is over, time over. Okay. Also, you are tired. No issue. Inshallah, Allah give you health. Inshallah. Take care of your health, Okay. please. Okay. Yeah, especially Inshallah. adhkar, evening, morning adhkar is very important. Okay. Yeah, for protection. Yeah. Okay, inshallah. Okay, inshallah. Thank you. Take care. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Goodbye. Goodbye.